अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे बहन भाई जो मेरे इस गेटअप में खुश हुए हैं, मुझे इंतहा की खुशी हो रही। यकीन माने, काश मुझे पता होता कि मैं ये पहले बहुत पहले कर लेती, जिससे मेरा अल्लाह भी राजी हो जाता और अल्लाह के बंदे भी राजी हो जाते। और मुझे क्या चाहिए था? आज ही मुझे एक कमेंट आया है, कहते हैं जी आप 100% सही कह रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बातें उनको पसंद आई और उन्होंने उनको सराहा और 100% पसंद किया। तो उस्ताद जी मेरे आजकल चाह रहे हैं कि मैं भी इबादत करूं और आप अपनी जगह पे घर पे बैठ के करें। तो सबसे पहले जो मुझे आज सबक दिया गया है वो है सूरत फातिहा का। और सूरत फातिहा की यानी कि मैं 3 आयत पढ़ूंगी और तर्जमे के साथ, ठीक है। और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी ये काम शुरू कर लें। यकीन माने, एक तो रूह को सुकून, दिमाग को सुकून, और दूसरा ये कि खुशी इतनी हो रही है कि अगर हम स्टूडेंट होके यानी कि हम तालिब इल्म होके इस दुनिया से जाएं तो कैसा रहे। जैसे हम स्टूडेंट के दौर में, जब हम जवानी में होते हैं स्टूडेंट, तो कितनी खुशी होती, बेफिक्री होती हर चीज से, कहते वही लाइफ है बस। तो मैं चाहती अब यही लाइफ है, ये हमारी अब यही लाइफ। अब अगर आप चाहते हैं कि फिर से जवान हो जाएं तो फिर आप इस तरफ लग जाएं। आपको अगर उर्दू आती है ना तो यकीन माने ये शुरू कर दे। अगर उर्दू नहीं आती तो आप मोबाइल पे नेट खोल के उसको तर्जमे के साथ सुनना शुरू कर दें। तो आपको मजा ना आए तो फिर कहना। तो लो जी, मैं शुरू करती हूँ अपना सबक। आज एक हदीस भी सुनाऊंगी, उसके साथ साथ अपना सबक भी सुना देती हूँ। अल्लाह करे आपको ये मेरी आदत पसंद आ जाए। तो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक जब भी पढ़ना है पहले हमने औज़ुबिल्लाह पढ़नी, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान है, रहम वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लो जी, हमें नहीं आज से पता था कि सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। हम कहते हैं वो बहुत खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत, ये बहुत, तो हम कहते हैं कि तारीफ ही अल्लाह पे खत्म हो जाती है, उसके बाद हम तारीफें करते हैं वो झूठी हैं। तो सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सब तमाम जहानों का मालिक है, रहमान भी है और रहीम भी है। सुबहान अल्लाह। तो यकीन माने इतना मजा आ रहा पढ़ने का, रहमान भी है और रहीम भी है। और दूसरा ये कि मैं इसकी थोड़ी सी आपको तशरीह भी करके बता देती हूँ कि इसका छोटा सा जो यानी कि इसकी तर्जमा तफसीर के साथ, तफसीर मैं थोड़ी सी बताऊंगी, ज्यादा नहीं। तो जो इस्लाम है ना हमारा, इस्लाम जो तहजीब इंसान को सिखाता है, इसके कवायद में है कि एक कायदा ये भी है कि वो अपने हर काम की इब्तदा अल्लाह के नाम से करे। बरकत हो जाती है ना, कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने से हर चीज में हाथ लगाओ तो बिस्मिल्लाह होती है। तो इस कायदे की पाबंदी अगर शऊर और खलूस के साथ की जाए तो इससे लाजमन 3 फायदे हासिल होंगे। एक ये कि आदमी बहुत से बुरे कामों से बच जाएगा। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे ना कि हम बुरा काम कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं। तो लाजमन ये, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि खुदा का नाम लेने की आदत उसे हर काम शुरू करते वक्त ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या वाकई में इस काम का, अल्लाह का नाम लेने में हकदार हूं। नहीं, देखा, वही बात हुई ना जो मैं कह रही हूं कि वो बंदा सोचेगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इसमें बिस्मिल्लाह मुझे पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं तो बुराई कर रहा हूं। तो इसलिए ये अच्छा। दूसरा ये कि जायज और सही और नेक कामों की इब्तदा करते हुए अल्लाह का नाम लेने से आदमी की जिहानत बिल्कुल ठीक यानी कि सिमत इख्तियार करेगी और वो हमेशा सही तरीन नुक्ता से अपनी हरकत का आगाज करेगा। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब वो अल्लाह के नाम से अपना काम शुरू करेगा तो अल्लाह की ताईद और तौफीक इसके शामिल हाल हो जाएगी। ठीक है ना, अल्लाह का नाम लेने से हमारा सारा काम हो जाएगा। तो इसकी सही में बरकत डाली जाएगी और शैतान की फसाद अंगेजियों से उसको बचाया जाएगा। खुदा का तरीका ये है कि बंदा जब इसकी तरफ तवज्जो करता है तो वो भी बंदे की तरफ तवज्जो करता है। जब मैं इस तरफ तवज्जो नहीं करती थी तो अल्लाह को क्यों पड़ी मेरे तरफ तवज्जो करने की। जब अब मैं लेके बैठ गई हूं अल्लाह की याद को, अल्लाह के नाम को, अल्लाह की तारीफों को, तो अल्लाह क्यों नहीं मेरी तरफ देखेगा कि मैं अब क्या कर रही हूं। तो यही थी वजह कि जो आज तक हम सही रास्ता नहीं ढूंढ सके।
تو الحمدللہ جیسے کہ میں پڑھتی جاؤں گی تو یہ دیکھنا کہ میرا خود ہی ذہن کھلتا جائے گا، مجھے دین کے نئے سارے راستے کھلتے جائیں گے میرے لیے، اچھی اچھی باتوں کے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ پھر پڑھوں گی اگلا کل. تو آج ایک حدیث پر ویڈیو میں تو لمبی ہو جاتی ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، یعنی کہ جس دن ہمیں جزا جس کام کی ملنی ہے وہ اس دن کا مالک ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اچھے عمل کریں گے برے کریں گے اس دن ہمیں اس کی جزا مل گی، وہ مالک ہے اس دن کا، کوئی اور مالک نہیں ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر ہم نماز کو سمجھ کے پڑھ لیں تو یقین مانے ہمیں کتنا فائدہ ہونے والا ہے. ہم ادھر ادھر کی شیطان کی باتوں سے بچ سکتے ہیں، ادھر ادھر کے دھیانوں سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی تاکید اور بھی ہے، یہ کہ میں کہہ رہی ہوں ایک نیک گھرانے کی بہو آپ کی 70 بیماریوں کے دروازے بند کر سکتی ہے. آپ کے گھر کا بلڈ پریشر، آپ کے گھر کی شوگر، آپ کے گھر کا سٹریس، آپ کے گھر کی نیند، آپ کو ان بیماریوں سے تو 100% وہ بچا سکتی ہے. تو اسی طرح آپ بھی اپنے میں تھوڑی سی نرمی کر لیں، تھوڑی سی محبت دل میں ڈال لیں اور اپنے یعنی کہ اخلاق کو بلند کر لیں. تو لے جی آج کی حدیث بھی بڑی قابل غور ہے، اور حدیث شریف اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ممبر پر چڑھے اور پہلی سیڑھی پر ابھی پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پر رکھا پاؤں تو کہا آمین. تو پاس بیٹھے صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ لعنت ہو اس انسان پر جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی. اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین آئے، انہوں نے کہا لعنت ہو اس انسان پر جس کی زندگی میں رمضان شریف آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. اور تیسری آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین کہنے لگے کہ لعنت ہو اس پر کہ جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس نے درود پاک نہ ان پہ پڑھا. تو یہ تھی آج کی حدیث، اور یعنی کہ قابل غور ہے، یہ آج کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ملتی ہوں کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد. لائک، سبسکرائب اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. توفیق دے اللہ تعالیٰ سب کو، ہم لوٹ کے واپس آ جائیں. ابھی صبح ہے، کچھ نہیں بگڑا ہمارا، اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے. فی امان اللہ، ملتی ہوں بریک کے بعد. اللہ حافظ.